Danas na reparaciji imamo jedan Huawei P40. To je zameni stakla. Sad ovaj model nije toliko aktualan kao P40 Pro i P40 Lite, ali i dalje dolazi. Ovdje nemamo neki test mod gdje bi mogli da ukucamo kao na Samsungu i da proverimo touch, tako da touch možemo provjeravati recimo na bilo kojoj opciji da vidimo da funkcioniše u svakom delu, što u principu i radi i što je ujedno i uslov da može da se uvede reparacija.
later. Na samom kraju videa uspješno smo uradili reparaciju na P40 Huawei-u, a telefon posle reparacije izgleda, evo ga, ovako. Sasvim korektno.